ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ. Ҳама каса хубанд тинҷен. Имрӯз 3 майи соли 2025 сол шумо дар канали Саудо ТВ ҳастен. Навори мошинҳои советӣ, фақат мошинҳои ВАЗ 2107, 06, 014, 015 ВАЗ Приора ҳастай. Хуб, хулас беҳтарин навор баҳри шумо. Навори зур, мошинҳои арзон навор кардем ки мақсад зуртон бирасаву мошин бихарен, соҳиби мошин шини пиёда нагарден. Барои реклама номероро мондем. Замин, мошин, хона чизе боша рӯи кунед наворҳои баъдина рекламагузорӣ карда дар кӯтоҳтарин муддат ҳаракат мекунем ки фурӯхта битем бачо азиз. дар рӯ таги комментар нависен аз куҷо, аз кадом территорияҳо то чанд сомона мошин дар кор, навори пагоҳина, навори хонаҳо мешавад. Тамошо кунен. хуб, лайкора монед, навора сар мекунем то охир тамошо кунен. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оидами система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. Марамат бортона аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг зада рӯй кунед. Иншоалло ба зудӣ бортон дӯстон азиз мерасад. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ имрӯза. ВАЗ 2107 мордай зур, нигоҳ куненда қадду қомата бинед чӣ хушрӯ. соли бароиш 2003 сол, солои нав, краскаи тоза. хуб, ана дар шаҳри Исфара бо нархи 19000 сомону. мошин мега нағзай, бензин плюс газай, салон тоза, сиденём тоза ҳакай. хулас даруни мошин хулас чотка 19000 сомонӣ. моторуш бошад 1.6, коробкаш механика, бензини газ. саволҳои иловагӣ, маълумоти пурра оиди мошин, нашоти маслиҳати нарх навош дар рақамҳои ахираш 6404 телефоношонай метавонед дӯстон занг занед, боз маълумоти пурраша бигирен. хуб, лайкора монем бача азиз, пабраст ки меҳнатро қадрдонӣ кунен. чӣ наворҳое мекунем баҳри шумо монда мешавад. Тамошо кунед, фақат беҳтарин наворо. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2101 астае ки соли барориш соли бобои ма 1975 солай. хуб, 2101 ВАЗ 1975 сол дар шаҳри Исфара будааст. аз вид хушрӯ, тоза краскаш. фикр мекунем мошина мақсад боз ремонти хушрӯ кардианша 15000 меган. дар ҳолати хуби техникӣ, абъём мотори 1.3, коробка механика. ман бовар дорам аз ҳамин навори мо шумо ягон мошини арзон меёбед дӯстон, чунки мошинҳо нархошон аз 30000 поён ая, аз 5-6000 боло ҳай дӯстон. оиди мошин бошад дар рақамҳои 50 ахирша занг занед. 1.3 механикӣ, толка бензин, краскаи тоза, ҳолати нахаду 15000 сомонӣ дӯстон. мегзарем ба сеюмин ниваи фурӯшӣ. ниваи фурӯшӣ астае ки ВАЗ нива, солош 1983 сол. айни ҳол дар Файзободай бо нархи 30000 сомонӣ, бензини холӣ, абъёми 0.6 механикиш қатъия дӯстон азиз. хулас касоне ки хоҳиши харидории нива доранд, документ солона утилизатсия нав кардагиай саудо дар пеши мошинай, номи мошин ВАЗ ниваи 83 солай дӯстон азиза. 30000 бензини холӣ. хулас худотон боз маълумоти пурраша занг занед. аз ҳар як намуди мошино навор мекунем, чунки талабото дӯстон бисёр ки ҳастан мемонем ша. мадам мешавад ки аму фақат Toyotаи 250000 сомон, чунки талаботаш камай сум боша мега дар ҷангал шурбои моро тамошо намекунанд. ба ҳамин хотир мошинои арзонтар навор мекунем ки зуртон бирасад дӯстон.
мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. қадду қомат бинем бачаҳои азиз. Мошина бинен дам бигирен. 2109. Ваз 2109 ҳастае ки солуш 1997 сол. Газу бензин объёмуш 0.5 будасте бача. Бениҳоят камрасход. Заправкаш мекунӣ, фурӯмӯш мекуна. Хуб, краскаш зур, мордаи фасон. WhatsApp шунда маълумоти пураша оиди мошин, саволҳои иловагӣ, нашоти масъулияти нарх навош дар рақамҳои WhatsApp ахириш 3009 занг занен. Меган ки мошин ҳолаташ хубай. Срочно сумм дар курай. Ма 16500 суммаш кардам. Бо ягон сум арзонаш мекунем. Кадомитон мехарен? Ина мошини тозаи маладёжни. Биги корбори нағмаша бикада, кайф када, ҳай када бигардаш. Худшам тайёра кай барои ҳай кардан. мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. Ваз 2115 ҳастае ки краскаи нав қатӣ. Дӯстон азиз, соли бароиш 2004 сол, солои нав. Ваз 2115 меганира дар шаҳри Душанбе. Хуб, бензини холӣ нарх 19000 сомон. Моторш 1.5, коробкаш механика. Хуб дӯстон, навор чӣ хелай? Навор маъқул шуд ё ки нашид? Мошино чӣ хелан арзонан, қиматан? Хуб, ҳатман ва ҳатман фикротона дар аму таги комментария нависонда монен. Иншоалло ба назар мегирем. Мега ки 4 диска балони нав. 4 балона диска нав. Краска металлик. Ҳамин ҳолат. Хуб, дута электропакет дора, мега сентр замок. Документи солона утилизация дора. Пусидагӣ, задагӣ надора. 19000 маромад занг занен. мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. ҳамин мошинои советскиро мемонем. дастгирӣ бисёр мешава, бо навор мекунем, чунки талабот зиёдай. Абача як бор дига дастгирӣ кунен, лайк шапа кунен, хурсанд мешем. 2112 ваз қатъяй. хуб, 2003 сол, соли бароиши мошинай. айни ҳол дар шаҳри Кӯлоб 15500 сомон нарх. маромад пеши дарвозаи Кӯлоб. коробкача механика, толка гази холӣ, объёми 1.6 қатӣ. масъалаи утилизация дора. музикашам зури бадай мега. масъалаи система музика чоткаи бад. нарх 15500. ҳолати хуби техникӣ нахаду тоза. боз маълумоти пураша дар рақамҳои 11-16. касоне ки ҳамин хели мошинора любителиш ҳастен, акада занг занен, боз чах кунен, бигирен. дӯстон азиз, лайкора пабратски бичихен, чизе боша рӯи кунен, реклама карда фурӯшта мегзарем. мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. 2107 ҳастае ки солуш 2004 сол, солои нав қатӣ. дӯстон азиз, шаҳри Душанбе. газу бензин 1.5, коробкаш механика. мошинча дар ҳолати хуб қарор дора. мотор, коробка, хадавой, 4 балони хуб нав, 100%, салон кожа. хуб, пусидагӣ варид надора, нахаду, 6 моҳи дига ҳуҷҷат дора. мошин фақат краскаш камтар офтода мега, сӯхтагии халос. дар расм дидесем бача азиз. 15000 мега. дар WhatsApp шон любителош занг бизанен, боз маълумоти пураша бигирен. дар Душанбе ҳай дӯстон, Душанбе да 15000 сомонӣ мега. комментарияда нависен аз кадом маркаи мошин дар курай, нависонда бимонем бачаҳои азиз. мегзарем ба ҳаштумин приёраи фурӯшӣ. легенда приёра. соли бароиш 2006. краскаи сурх. номеро транзит, ҳолати нахаду. ваз приёра номер 1. 21000 маромад. газ плюс бензин 1.7. моторуш, коробкаш механика. ассалому алейкум бародаро, мега мошин мега зурай, просто зурай. зури бодай 100% ҳай. документ утилизация дора. харидор бошиву конкретни боши, занг биза биёй пешбин. 21 таш мега маромад, боз савдо мекунем ша.
خب معلوماتی پره در رقم‌های دستی 48 همین حوزی زنگ بزنیم بگین که از کانال یوتیوبی سعودو تیوی نمراتون گرفتم. وقتی ما در چیزی روی میکنم ما در 5 کانال رکلامش میکنم و میگن که نمامی نوروی سعودو تیوی در لبو جو اینترنت دستی خلاص در لبو جو میمونیم سعودش میکنیم. میگذاریم به نهمین ماشین فروشی واز 2115 سالی برایش 2003 سال 2115 13000 سومونه دوستان مرامت گاز و بنزین های یک شاشی مکانیک هم میدونم تماشا کردین چشمتون چور باور دارم دستگیری میکنیم بچه عزیز. خب نواری که سعودو تیوی میمونه همش به خاطر همون شمایی که تلفناتون با چشمتون دیده تماشا کردین عزیز. گاز و بنزین یک شاشی مکانیک اویدی ماشین معلوماتی پر زنگ زنن 2003 سال دوشنبه ده 13000 ماشین چه حالتی خوبه میگه 10 ماه حجت داره اوتیلیزاسیا داره خدوای 100% سالن چوتکا کراسکا 80% موتور دود کردسته میگه. خب همیقه کم بود نرخ آخرش 13000 سومونی کردیم مرامت باز معلوماتی پرش زنگ بزنیم باشه عزیز. میگذاریم به دهمین ماشین فروشی واز 2110 هسته که رنگ پریو را های تماشا کنین 2000 سال دوستان عزیز. شهر کلوب گاز بنزین نرخ 15000 سومونی پروستا نرخ گوش کده جاشتا ویدیو را نگذارانیم بچه عزیز. ادرسش گوش کنین که هم ماشین سوزه یا نه پروستا 15000 اوه ارزوم دای زنگ زاکر نه گوش کنین که سعودو تیوی چی میگه تا دهمین 06 2025 تنیروفکا دوره یکم اوتیلیزاسیا دوره دویم حجتی سالانه نداره سیم کروبکش 1 کیلومتر پس می پرتوید چورم واتساپ کار میکنه پنجم مرامت در رقمای 21 اخیرش 21 مرامت زنگ زنین 15000 سومونی معلوماتی پرش زنگ زنین یا که ویدیو را پفتور کنین سعودو تیوی نقلتان میکنه گوش کنین. میگذاریم به 11مین ماشین فروشی لوبیتلای 2106 همیجا این تماشا کنین که بچه زوری بدهی سالش 90 سال 1990 طرفای 8 23000 سومونی لده واز 2106 فروشی گاز و بنزین قطعی یک موتورش کروبکش مکانیکه ماشین چه در حالتی خوبی تکنیکی قرار داره یگان کمبودی نداره ماشین مقصد اوتیلیزاسیا تخ پاسپورت داره خریدار آنی خوش زنگ زه خب با سعودو میشوه با داماس لابو یا اوپل کاروان علیش هم کرده میشود یعنی خیلی واریانتو با سومی توجیکی 23000 سومونی کسی میخره اوشش شوه بگیرنش اسپیت کنین که دیر نکنیم بچه عزیز. میگذاریم با 12مین 07 فروشی 2107 توزه است که سالش 2008 آنایی ماشین 14500 سوم سالش هم نوای در اخیر موندیم که کدومی که نوار صبر کده تماشا کرد اوششا بگیرش 2107 سال 2008 در دوشنبه 14500 نرخ بنزین خالی ابیام 1.7 کروبکش مکانیک است روشن موتور اینجکتور حجت ندارد 4 بالون نو کراسکا نو کم ترکک کار دارد کم ترکک اویدی کار بور ایلواگیش رقمای دستی اخیرش 08 11 زنگ زنین باور دارم که نوار معقول شید و باور میکنم که در کامنتر هم مینویسین که سعودو تیوی با پیش گپا دزمین نمیگذارین برای رکلام چیزی باشه روی کنین رکلام گذاری کردن نواری پگاهینه خانه های ارزان میشود تماشا کنین زنده باشین رحمت به همتون که سعودو تیوی را دستگیر میکنین رحمت به همت.